Chairman Sarno Kumbocop Tairi Sayapari Jung Borom Yaparlainai Ex-Chairman Sir Jagadish Debormano Ang Machang Runiel de Burma Kaitoni Mungui Semai Tangi Sazawo Ang Barot Elam Bagni Bisingti Khazak Kerongno Poito Kubui Tai Khorok Bomui Sazawo Ang Barotni Phan Keplai Tai Kethalai Mungno Naikoli Tononai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Barat ni Elembak Tai Kerongni Bisingti Kirima Kerei Klai Eba Baksano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kebo Khoroksa Bai Gedalei Eba Huijagai Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hankor Kokchap Nokni Charipang Adong Okrani Barjano Nangui Nangyawui Keboni Bekak Funugui Eba Huijagai Samung Tanglak Hambai Jotono Samungno Yasagui Abonati Kicha Koknar Manibagai Jotono Punkaham Puilano Sinoro Paimanjak Faijak Sini Borom Gunang Sar Bike Rangkolno Puilano Kulmung Yafaro Tai Sinoro Paimanjak Faijak Sini Hasteni Muntri Sini Borom Gunang Sar Bishikitu de Bormanobo Hambai Yafaro Tai Sini Honorable Chairman TTAD Sini Borom Gunang Sar Boboronjon Riang Nobo Kulmung Te Hamjong Yafaro Tai Sini former Chairman Sini Sar Jagadish Deborma Nobo Hambai Te Kulmung Yafaro Tai former CM Sini Borom Gunang Sar Purno Chandra Jamatia Nobo Kulmung Yafaro Tai Sini Honorable MLA Sini Borom Gunang Sar Ronjit Deborma Honorable MLA Sini Borom Gunang Sar Bishojit Koloi Tai Sini Honorable former EM Sini Borom Gunang Sar Robindro Deborma The former EM Sini Borom Gunang Sar Komol Koloi Nabo Kulumung Te Hambai Yafaro Tai Oro Faimanjak Faijak Sini Tripura Hasteni Sini Law Secretary Nabo Hambai Yafaro Tai Sini TTAD Sini Honorable CEO Nobo Hambai Te Kulumung Yafaro Tai Oro Faimanjak Fainai Joto Tripura Hasteni Joto Lukurok Nobo Hambai Te Kulumung Tai Ani Kolik Joto MDC Rok Zara Faimanjak Fainai Sini Tripura Hasteni Honorable MLS Rok Nobo Hambai Te Kulumung Yafaro Tai Sini Joto Je Community Head Rok Nobo Ang Hambai Te Kulumung Yafaro Tai Omni Logi Oro Tongnai Joto Amchaini Faimanjak Faijak Okra Chakra Rok Sini Sikla Rok Sini Buma Rok Tai Joto official staff Rongnobo Hambai Yafaro Tai Sini Joto media ni Adong Bugzig Rongnobo Hambai Yafaro Omono Tini Sini overtaking complete Inka Sini CM ni Tai Sini Masa Borom Gunang Honorable Executive Member Sini Borom Gunang Sike Zomatia Saib Nibo Tini overtaking ka Bonobo Hambai Yafaro Tai Khaka Ham Yafaro Omono Phansani Phanbai Tiprasani Phanbai Je Tipramotha Party no Taisa Bishas Khairo Homani Taisa Singno Chowi Rohore TTAD Taisa Asur Rombagi Joto Tipra Haseni Lukurong Pipeline Hambai Te Hamzamu Yafaro Kaungi Nongni Phanbai Si Omo Sombobunga Tineo Zaga Taisa Haino Hai Tini second time ni bagi Asugnani Tipramotha Party Taisa Ditio Bar Je Asuk Thani Nongni Soji Dato Nongni Phantong Ebong Bishes Koira Oro Sini Ha Bubagrani Tebo Phan
bubagrani chaita mungbai bubagrani nahar mungbai ti prasad phansani phanbai bubagrana uklukti phanruman bisingtini tini sing oroma asu taisa omone bubagrana hambaya phoro bubagrani sori haimyang tongkisa omone bo treatment thangja mumbai borom manja phaina musungbo tini manjang phaimalia omone sing jotto bini bagi haino hai dei lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto kai tonggaise sini thinang sini bobisot jing sasangnai ti prasani thinang jing sasangnai omone bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nabo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai ti prasa lukurongni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিনি মাধ্যমে কাহামকে যতবে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক তংনাই অকরা সাগরা রক তংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক তংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক তংনাই তাই যত এমডিসি এমএলএ রবাই যত বে কথালাই ন সং ও তাকলাইনি 2026 ni TTADC administration তেবো কুচিং খাইনাই চিং সাসা খাইনাই এবং অমন সময়ব তংনাই জনগণ তিপ্রাসানি গানা সুকে দুকে বুসাই তংনানি আপদে বিপদে বুসাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে তিপ্রাসাম চইনা চিং সাসা খাইনানি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু কে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমন ইয়াগুলো গোবাং মাসং অলরেডি প্ল্যানিং সাপ্লাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজানাই নাংনাই সং অলরেডি মো বুবাগ্রাবাই প্ল্যানিং সাপ্লাইজাক ববো সামুংনা সং খাইনা নাংনাই অমন নরক আস্তে আস্তে সিবাইনাই কারণ কি 90% সিনি সামুং অলরেডি যে প্ল্যানিং তমনি অলরেডি সাপ্লাইজাক অমা আস্তে আস্তে সং বুসকাং সালো চাইতগি আস্তে আস্তে নরবো সাইমানাই এবং মিডিয়ানি বিসিংতি বা সিনি সাকলাইবো মুসিংতি নং ইয়াগবো যতনি ইয়াগবো নলেজ সগিনাই ববো সামুংনো তি সিং ও তাকলাই 5 বছর সামুং খাইনা থাঙাই দং অমনো তাহতে বুহুরক তাই যত অকরা চাকরক যত সিকলারনো যত বুমারক নমনো তাইসা নং পাইপ্লাই হামবাই তাই যত সিনি অকরা চাকরক অর তংনাই রং পাইপ্লাই হামবাই যে নরক আসকে লগি রুপাই তিনি অর হাইনা হাই লগি রুপাই বাগি आं जे सीएम नि बारजा मामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उनगे लगि रुफाय मगि नंगनो पाइपलाय हामजामु ताइ चिबा याफरो ताइ आं अमनो तिनि जे सीएम जे आसुक थाय आसुक माने स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मा याफरो कारण कि बो आं काहाय सिखलानो 2021 पुइला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिमी बर्षा नारगै ताबो हाइनो हाय 26 बो ताइसे एमडीसी स्लामै ताबुक तेबो आसुक थाय कतरो जे सीएम पद आसुरुम बगे बुबागरनो पाइपलाय हामबाय ते अमनि लगी आनि जत्तो तिप्रा सामसैनि लुकुरगनो जत्तो तिप्रा सारनो आं पाइपलायनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग्रिसिनाय जत्तनो हामबाय उबुइके सामुंख्लायनाय तिप्रासानि बागि सामुंख्लायनाय अ कगनो साइना आनि थाइजथानि कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जत्तनो खुलुमबायके बेले बेले हामबाय बरम गनांनो ताइ थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खाइजाक दङ जतनो चाइ थांनाबो गे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरम गनांनो ताबुक चिनि बुसकांगो थाइजा